Original Koi Herbal Capsule. Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. 51 kaniyas. Wala pa kanino magkuha yung herbal capsule, ma'am. Kasi may gipamatin. Daghan, high blood, sisakit akong lipong-lipong ko. Karon ka, nakainom magkuha, ma'am. Kasi may masama natin gipamatin na rin. Dili na kayo kapoy akong lawas. Mga nga, kinalan dyan ko mo inom og koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. The Original Koi Herbal Capsule. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita, kadjud lang. Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow, mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Pilang kilo sa karne? 500. Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800. Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos ni o gamit na ako Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami mo ang pamilya. All-in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na. Sarap magkasama. Tofu sisig. With mayo? Pwede sa ulam yan? Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice. Sabaw pa lang kay daog na! Nor sinigang sa lamisa! Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix! Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.